Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman media. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah Barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per mm. Itulah menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pergi Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN, karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya adalah bukan tidak adanya gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita telah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dolar per mm. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
ההסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, you know, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon they will be, we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. On Iran, Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Yeah, will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will Iran? I respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation was for attacking the ship? They're a little bit different.
That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just asked a question, you'll find out. Okay, I think we had enough. Hi. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. Hi. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to.